ओम शांति। आज के बाबार 18-11-2020 मुरली। आज बाबा मुरलीते विशेष बोलेছেন बच्चे जे তোমরা এখন সঙ্গম যুগে বাবার এই সাচ্চা গীতা জ্ঞান শুনছো আর সত্য যুগে তোমাদের সদ্গতি হয়ে যাবে, দেবতা হয়ে যাব তোমরা। তো এই জন্য তোমাদেরকে নতুন করে সেখানে কোনো সৎসঙ্গ করতে হবে না। সৎসঙ্গ আমরা এখন করছি, কেন এখন আমরা সৎ বাবার সঙ্গ পেয়েছি। তারপরে বাবা বলছেন যে সত্যযুগ ত্রেতা যুগে কোনো বিকর্ম হয় না আমাদের দ্বারা, কেন আমরা বাবার বরদান প্রাপ্ত করে নিয়েছি। আর দাপর কলিতে আমাদের দ্বারা বিকর্ম হয় কারণ আমরা রাবণ দ্বারা শ্রাপিত হয়ে যাচ্ছি। আমরা যখন দেহ অভিমানে ফেসে যাচ্ছি তখন রাবণ দ্বারা শ্রাপিত হচ্ছি, আর তখন আমাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হচ্ছে আর আমরা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে যাচ্ছি। তখনই আমাদের দ্বারা বিকারী কর্ম হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা বিকর্ম করে ফেলছি। আর এই বিকর্মের জন্যই আমাদের কলা কমে যাচ্ছে, আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি আর ধীরে ধীরে আমরা দুর্গতির মার্গে চলে আসছি। তারপরে আজকে বাবা খুব সুন্দর বোঝালেন যে পরম পিতা এবং পরম টিচার এবং পরম সদ্গুরু, এই তিনটে টাইটেল এটা কোনো দেবী দেবতা বা কৃষ্ণের হতে পারে না। এই টাইটেল একমাত্র শিব বাবারই হতে পারে। তারপরে বাবা বললেন যে অনেক মানুষ আছে যারা ভাবে যে সৃষ্টি কালচক্র ফিরছে, কিন্তু সৃষ্টি কালচক্র কেমন করে ফিরছে, কিভাবে তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, এখানে কোনো অদল বদল হয় না, কোনো চেঞ্জ হয় না। 5000 বছর আগে চক্রটা যেমন ফিরেছিল এখনও সেই রকমই ফিরছে। তো বাবা বলছেন যে এই রহস্যটা কেউ জানে না। তো যেমন দিন আর রাতের একটা চক্র কমপ্লিট হতে 24 ঘন্টা লাগে, ঠিক সেই রকম এই সৃষ্টি কালচক্রের 4টে যুগের চক্র কমপ্লিট হতে পুরো 5000 বছর লাগে। তারপরে আজকে আবার বাবা বলছেন যে যেমন খ্রিস্টান ধর্মের আত্মা, তো সে কখনো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মে আসবে না, কেন তার ধর্মের আত্মা সে সেই ধর্মকেই ফলো করবে। কিন্তু যদি কোনো আত্মা সে তোমাদের দেবী দেবতা কুলের আত্মা কোনো অন্য ধর্মে যদি চলে গেছে, তো বাবার জ্ঞান শুনেই তারা বাবার এই জ্ঞানের দিকে আকর্ষিত হয়ে যাবে, জ্ঞানকে খুব ভালো করে গ্রহণ করবে, যোগ শিখবে, যোগ করবে এবং বাবার শ্রীমতে তারা চলতে আরম্ভ করে দেবে। তখনই তোমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যে এরা আসলে আমাদের দেবী দেবতা কুলের আত্মাই ছিল, কিন্তু 2-4টে জন্মে তারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছিল, কিন্তু আবার বাবার জ্ঞান যেই পেয়েছে তারা নিজের দেবী দেবতা কুলে আবার চলে এসেছে। আজকে বাবা আরেকটা কথা বললেন যে প্রত্যেক ধর্মের বংশাবলী চলে, যেমন খ্রিস্টান ধর্মেরও বংশাবলী চলে, বৌদ্ধ ধর্মেরও বংশাবলী চলে বা ইসলামী ধর্মেরও বংশাবলী চলে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ধর্মের কোনো বংশাবলী চলে না, ব্রাহ্মণ কুলের বংশাবলী নয়। এটা ছোট কুল বা ছোট সময়ের জন্য এটা কুল বাবা রচনা করেছেন। তো তোমরা আত্মরূপে সবাই শিববংশী, কিন্তু ব্রহ্মার সন্তান, তোমরা ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারী, তখন তোমরা ব্রাহ্মণ বংশী হয়ে যাচ্ছ। তো বাবা বলেন ব্রহ্মা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করছি। আজকে বাবা ব্রহ্মা সো বিষ্ণু এবং বিষ্ণু সো ব্রহ্মা এর অর্থটাও খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন যে বিষ্ণুর আত্মাকে ব্রহ্মা হতে 5000 বছর লাগছে, কিন্তু ব্রহ্মার আত্মাকে বিষ্ণু হতে মাত্র 1 সেকেন্ড লাগছে। তো তোমরা এটা দেখিয়ে দাও যে বিষ্ণু সেই ব্রহ্মা, আবার যে ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু। তো এই চিত্রটা তোমরা সবাইকে বোঝাও। তারপরে বাবা আজকে বারবার বলেছেন কি যখন তোমরা কোনো সভাতে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছ, কোথাও প্রদর্শনী করছো, তো সবার আগে বাবার পরিচয় দাও। বাবার পরিচয় যেই ওরা বুঝে নেবে তখন আর অন্য কোনো ব্যাপারে তারা তর্ক বিতর্ক করবে না, কিন্তু যতক্ষণ বাবাকে না চিনছে তো অন্য সাবজেক্টকে তারা বুঝতে পারবে না। এই জন্য ভালো করে বাবার পরিচয়টাই দাও। তারপরে বাবা বললেন যে কোনো বাচ্চা যদি সে বাবাকে বুঝে নিয়েছে, জ্ঞানকে বুঝে নিয়েছে আর বাবার প্রতি তার নিশ্চয় এসে গেছে, তো 1 সেকেন্ডে 1 দিনেই সে বলছে বাবা। তো যেই সে দিল থেকে বাবা বলছে আর নিজেকে বাবার বাচ্চা বলছে, সেই মুহূর্তেই সে বাবার বর্ষার মালিক হয়ে গেল, মানে বিশ্বের মালিক হয়ে গেল। এরকম বাবা অনেক গুজ্জ রহস্য আজকে মুরলিতে বলেছেন। আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो।
इसलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। বাবা বলছেন যখন তোমরা সত্য বাবা দ্বারা সত্য দেবী দেবতা হচ্ছ, তাই সত্যযুগে নতুন করে কোনো সৎসঙ্গ করার দরকার নেই। আজকের প্রশ্ন, सतयुग में देवताओं से कोई भी विकर्म नहीं हो सकता है, क्यों? বাবা বলছেন সত্যযুগে দেবী দেবতাদের দ্বারা কোনো বিকর্ম হতেই পারে না, কেন? তো উত্তরে বাবা বলছেন क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। বাবা বলছেন যে সত্যযুগে দেবী দেবতারা বাবার বরদান প্রাপ্ত করে আছে, আর বিকর্ম তখন শুরু হয় যখন রাবণ দ্বারা অভিশপ্ত হই আমরা। तो सतयुग त्रेता में है ही सदगति, उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसलिए विकर्म होते रहते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। বাবা বলছেন যে দাপর কলিতে বিকার আছে বলে বিকর্ম হচ্ছে, আর সত্যযুগ ত্রেতাতে বিকারের জ্ঞানই নেই বলে বিকর্ম হচ্ছে না। তো এখন বাবা আমাদেরকে আবার নতুন করে বরদান দিচ্ছেন, আর সত্যযুগ ত্রেতাতে বিকার আমাদেরকে স্পর্শই করতে পারবে না, আমরা সম্পূর্ণ মায়াজিত হয়ে থাকব। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं, यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। বলছেন ভগবান তাকেই বলা যাবে যিনি সারা জগতের পরম পিতা, পরম শিক্ষক, পরম সদ্গুরু। তো এই রকম মহিমা কৃষ্ণের হতে পারে না, কৃষ্ণকে কেউ পরম পিতা বলতে পারে না। छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है, वह टीचर भी नहीं हो सकता, खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। বলছে কৃষ্ণ তো নিজেই ছোট বাচ্চা, কিশোর, তো সে তো গুরুকুলে নিজেই শিক্ষা নিচ্ছে, তো সে অন্যের শিক্ষক কী করে হতে পারে? गुरु तो वहाँ होता नहीं क्योंकि वहाँ सब सदगति में है। বলছেন সত্যযুগে সতগুরুর প্রয়োজন নেই, কেন সবারই সদ্গতি হয়ে আছে। आधा कल्प है सदगति, आधा कल्प है दुर्गति, तो वहाँ है सदगति, इसलिए ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती, नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति, तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता है? तो यह भी किसी को ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत ज़रूरी है। वह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर हैं। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है, तो ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो अदली बदली होती है। यह सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है? हो बहु फिरता है या चेंज होती है, यह किसी को भी पता नहीं। বাবা বলছেন যে মানুষ এটা বলে যে সৃষ্টি চক্র ফিরছে, কিন্তু এই সৃষ্টি চক্র কি করে ফিরছে এবং এর টাইম ডিউরেশন কি আছে, যেমন দিন আর রাতের একটা চক্র কমপ্লিট হতে 24 ঘন্টা লাগে, বা একটা দিন সেটা কমপ্লিট হতে 12 ঘন্টা, রাত কমপ্লিট হতে 12 ঘন্টা লাগে। তো সেরকম বাবা বলছে যে সৃষ্টি কালচক্র একটা কমপ্লিট হতে কত বছর লাগে সেটা কিন্তু পৃথিবীর মানুষ জানে না। এবার এটা যখন ফিরছে তো কিভাবে ফিরছে, কোনো অদল বদল হচ্ছে না পুরো হুবহু ফিরছে সেটাও মানুষ জানে না। तो यह किसी को भी पता नहीं, कहते भी है ना, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं।
তো বাবা বলছে যে সৃষ্টি কালচক্র, এই ড্রামা, এই বিধান, এটাতে যা হওয়ার আছে তাই হচ্ছে, একটুও চেঞ্জ হবে না। যেটা কল্প আগে হয়েছিল আবার সেটাই রিপিট होच्छे। तो ज़रूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्यों को ही चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है? बाबा प्रश्न करছেন যে মানুষকে জিজ্ঞেস করো যে এই চক্রের आयु को तो कैसे रिपीट होता है, इसको फिरने में कितना समय लगता है, यह कोई नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धी आदि यह सब हैं घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। बाबा बोलছেন যে ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এরাও হচ্ছে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের পরে এদের শাখা পর শাখা তৈরি হচ্ছে, মানে আসছে, ড্রামা মঞ্চে আসছে। তো বাবা বলছে যে এদেরও পার্ট আছে, এরাও পার্ট থেকে मुक्ति पेते पारे ना। तो तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, यह है ब्राह्मण कुल। बाबा बोलছেন যে ইসলাম, খ্রিস্টান, যারা বৌদ্ধ তাদের বংশ পরম্পরাও চলছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের কোনো বংশ পরম্পরা চলবে না। ব্রাহ্মণ একটা পরিবার এবং এটা 100 বছরের জন্যে। तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है ना। देवी देवताओं का भी कुल है, यह तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं। बाबा बोलছেন सूक्ष्म वतने फरिश्तारा থাকে, वहाँ हड्डी मांस होता नहीं है। বলছে सूक्ष्म वतने हाड़ मांसेर कोनो काया शरीर नहीं, सेखाने प्रकाशमय छाया शरीर आछे। तो देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में यह बातें होती नहीं। বলছে বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি, তো নিশ্চয়ই বিষ্ণু কোথায় শুয়ে আছেন? সাগরে। তো সাগর সূক্ষ্মবতনে হবে না, সাগরে পৃথিবীতেই আছে। তো বলছে নিশ্চয়ই এটাতে প্রমাণ হচ্ছে যে নারায়ণ এই পৃথিবীতেই ছিলেন এবং সেই নারায়ণের আত্মাই 84 জন্মের এই সাগর পার করে সে আত্মা ব্রহ্মা হচ্ছে। এই জন্যে বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মাকে দেখানো হচ্ছে। না জওয়াহরাত আদি हो सकते, इसलिए ब्रह्मा को सफ़ेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना। বলছেন যে সত্যযুগে বিশ্ব মহারাজন শ্রীনারায়ণ সে সঙ্গম যুগে কত সাধারণ হয়ে গেলেন। তো বাবা বলছেন সাধারণ অবস্থায় ব্রহ্মা বাবা যখন দাদা লেখরাজ রূপে ছিলেন তখন উনিও গরিব ছিলেন ছোটবেলায়। तो इस समय है ही खादी के कपड़े, वह बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं, वहाँ है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस नहीं होता। বলছেন সূক্ষ্ম শরীর আত্মা, যে সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে আছে, যে শরীরে হাড় মাংস থাকে না। सूक्ष्म वतन में तो यह श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्रों में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। বলছেন যেমন যারা হনুমান ভক্ত তারা হনুমানের দর্শন করতে চায়, তো যারা নধা ভক্ত খুব অটুট ভক্তি করছে হনুমানের, তো বাবা হনুমানের রূপ ধারণ করে তখন তাকে দর্শন করিয়ে দেয়। তখন সে ভক্ত ভাবে যে নিশ্চয়ই হনুমানজি আছেন বলেই তো আমাকে দর্শন দিয়েছেন, কিন্তু ভক্ত জানেই না যে ভগবানের রূপ ধারণ করে আমাকে দর্শন কে দিয়েছে, এটা স্বয়ং শিব বাবা ভগবান। এই জন্য গীতাতে বলাই আছে যে যে ভক্ত যে ভাবনা নিয়ে আমাকে স্মরণ করছে, আমি সেই ভক্তের ভাবনাকে পূর্ণ করার জন্যে তখন সে রূপটা ধারণ করি কিছুক্ষণের জন্যে। তার মানে এটা না যে সেটাই আমার বাস্তবিক স্বরূপ। তো বাবা তাই বলছেন যে হনুমানের মতন কোনো দেবতা হয় না, যে বানর,
তো এরকম কোনো বানর নেই যে দেবতা রূপে আছে। তো এটারও আধ্যাত্মিক রহস্য আছে যে হনুমান কাকে বলা হয়। হনুমান মানা বান্দর না, কিন্তু মনুষ্যই সেই হনুমান, অর্থাৎ যে নিজের মান সম্মানকে হনন করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের সেবায় आत्मसमर्पण করে দেয়, সেই হচ্ছে हनुमान। तो अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं, जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते हैं। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। तो यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं, तो फिर निकाल कैसे सकेंगे। বলছে মানুষ ভক্তি মার্গে পাকে একদম গলা পর্যন্ত ডুবে আছে, তো তাদেরকে বের করাই তখন খুব মুশকিল হয়ে যায়। निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते। আবার অনেকেরা এরকম হয় না যে পাকে কেউ ফেঁসে যাচ্ছে, যে তাকে বের করতে করতে সে নিজেই ফেঁসে গেল। তো সেরকম বাবা বলছে যে কেউ কেউ বাবার বাচ্চারা হয়তো যে জ্ঞান ছেড়ে দিয়েছে, তো তাকে বাঁচানোর জন্য আরেকটা বাবার বাচ্চা যাচ্ছে, এবার তার সঙ্গ দোষে সেও নিচে নেমে যাচ্ছে। तो बाबा बोलছে এরকমও হয়। तो निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। खुद गले तक दुबन में फंसते अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। यह है सबसे बड़ी दुबन। বলছে সবথেকে বড় দলদল হচ্ছে কাম বিকারে ফেঁসে থাকা। सत्युग में यह बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहाँ सत्संग होते नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप हैं, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं, कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। तो मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विषय सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। বাবা এখন আমাদেরকে কর্ম অকর্ম আর বিকর্মের রাজ বলছেন। তো বাবা বলছে যে কর্ম তো যতক্ষণ শরীর আছে করতেই হবে, কিন্তু যে কর্ম বিকারের বশীভূত হয়ে করা হয় সেটাকে বিকর্ম বলা হয়, আর যে কর্মের কোনো ফল বেরোয় না ভালো মন্দ তাকে অকর্ম বলা হয়, আর যে কর্ম পরমাত্মার শ্রীমত অনুসার করা হয় সেটাকে সুকর্ম বলা হয়। তো বাবা বলছেন দেখো যে তোমরা এখন কি করছো, সুকর্ম বিকর্ম না অকর্ম। তো এখন সঙ্গম যুগে বা এই কলি যুগে কারো অকর্ম হয় না, সকলেরই হয়তো বিকর্ম হচ্ছে বা বাবার শ্রীমতী যারা চলছে তাদের সুকর্ম হচ্ছে। तो सतयुग में फिर विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहाँ है राम राज्य। तो আছে অকর্ম হবে সত্যযুগে, অর্থাৎ যে কর্মের কোনো ভালো মন্দ ফল বেরোচ্ছে না তাকে অকর্ম বলা হবে। যেমন রিটায়ারমেন্টের পরে যেটা ইনকাম করেছি আমরা সেটাই বসে বসে খেতে হয়, নতুন করে কোনো ইনকাম হয় না, তো ওটাকে অকর্ম বলা হবে। যে পুরাতন যে প্রালব্ধ সেটাকে বসে বসে খাওয়া এটাকে অকর্ম বলা হবে না। নতুন করে আমরা কর্মের প্রালব্ধ তৈরি করছি না, পুরাতন যে প্রালব্ধ জমা করা আছে সেটাই খাচ্ছি, তো এটাকে অকর্ম বলা হয়। কিন্তু যে কর্ম দ্বারা আমাদের পুরনো প্রালব্ধ একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটাকে বিকর্ম বলা হয়, মানে খুব তাড়াতাড়ি আমরা ওটাকে নষ্ট করে ফেলছি। আর সুকর্ম অর্থাৎ যে কর্ম দ্বারা আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ তৈরি হচ্ছে, সুফল তৈরি হচ্ছে, তাকে সুকর্ম বলা হয়।
तो बाप से वरदान पाए हुए हैं, रावण देते हैं श्राप। यह सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। वहाँ विकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है, सैपलिंग लगाते है ना। तो यह सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। বলছেন যে কলম লাগানোর যে নিয়ম এখনই হয়েছে। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। বলছেন সঙ্গম যুগে বাবা এসে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের নতুন কলম লাগাচ্ছে। তখন থেকে চাষি জগতেও দেখা যাচ্ছে যে স্যাপলিং লাগানো শুরু হয়েছে। তো বলছে বাবা যা কর্ম করছেন বা সঙ্গম যুগে যা হচ্ছে সেটা প্রকৃতিও সেটাকে কপি করছে। तो बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। বলছে যারা দেবী দেবতা কুলের আত্মা আছে তাদেরকে পুনরায় দেবী দেবতা কুলে চলে আসতে হবে। तो हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकलकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। বলছে যে খ্রিস্টান ধর্মের আত্মা সে দেবী দেবতা ধর্মে আসতে পারে না। তো বলছে হ্যাঁ, দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা যদি কনভার্ট হয়ে খ্রিস্টান ধর্মে চলে গেছে তাহলে সে আবার দেবী দেবতা ধর্মে আসতে পারে। কিন্তু একদম খ্রিস্টান ধর্মের আত্মা তার সেকশনকে ছেড়ে দেবী দেবতাদের সেকশনে এসে বসতে পারে না। मुक्ति तो हो न सके। हाँ, देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वह फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है कि यह अपने धर्म का है। বলছে যদি কোনো আত্মা যে অন্য ধর্মে চলে গেছে অথচ সে বাবার জ্ঞান শুনছে, যোগ লাগাচ্ছে, তাকে এই বাবার শ্রীমত খুবই ভালো পছন্দ করছে, সে তখনই বুঝে নিতে হবে সে আমাদের দেবী দেবতা কুলেরই আত্মা। তারা 2-4 জন্ম বাইরে অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছিল, আবার তারা এসে যাচ্ছে নিজের কুলে। तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझने और समझाने की धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। বলছে জ্ঞানের ধারণা তোমাকে করতে হবে, বই পড়ে শোনানো দরকার নেই। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। বলছে কেউ কেউ ভক্তি মার্গে ছোট ছোট বাচ্চারাও তারা পুরো গীতার শ্লোক মুখস্থ করে নেয় এবং এক একজন এক এক রকম তার মিনিং বের করে। तो श्लोक सारे संस्कृत में हैं। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। বলছে যে বাবার জ্ঞানের এত উঁচু মহিমা যে না, বাবার জ্ঞানের জন্য বলাই হয়েছে যে পুরো সমুদ্রকে যদি স্যাহি বানানো হয় বা পুরো জঙ্গলকে যদি কলম বানানো হয় আর মা সরস্বতী যদি নিজেই বসে লেখে তাও বাবার জ্ঞান শেষ হবে না। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय है। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। বলছে গীতা 18 অধ্যায়ের মধ্যে আছে, আবার তারও সার কথা বানিয়ে মানুষ গলায় পরে লকেট হিসাবে। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है, वास्तव में है तो सेकंड की बात। বলছে লকেট থেকেও সূক্ষ্ম গীতার সার কথা মন মনা ভব, অর্থাৎ হে অর্জুন তোমার মনকে আমার মনের সঙ্গে যুক্ত করো। তো এটা করতে কতক্ষণ লাগছে? বলছে সেকেন্ডের ব্যাপার।
तो बाप का बना जैसे कि विश्व का मालिक बन गया। বলছে দিল থেকে বাবাকে স্বীকার করে নিল যে আমার বাবা, আর নিজেকে বাবার বাচ্চা স্বীকার করলো, তো বাবার বর্ষার মালিক হয়ে গেল। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ ऐसे भी लिखने शुरू कर देंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। বলছে এমন এমনও বাচ্চা আছে যে 7 দিনের কোর্সের পরে একদম প্রথমেই নিশ্চয় হয়ে গেল যে হ্যাঁ এটাই আমার সেই বাবা যাকে আমি এত জন্ম জন্মান্তর খুঁজছিলাম। তো সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে চিঠি লিখতে শুরু করে দেয়। তো বাবা বলছে একদিনের বাচ্চাও সে বাবাকে বাবা বলছে আর বিশ্বের মালিক হয়ে গেল। तो बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ और कोई खंड नहीं रहता, नाम निशान गुम हो जाता है, कोई को मालूम भी नहीं रहता कि यह खंड थे। अगर थे तो ज़रूर उनकी हिस्ट्री जोग्राफी चाहिए। বাবা বলছেন যে এতগুলো বিশ্বে বিভিন্ন যে খণ্ড দেশ কিছুই থাকবে না, বাবা বলছে সব নাম চিহ্ন গুম হয়ে যাবে, মানে হারিয়ে যাবে। वहाँ यह सब होते ही नहीं, इसलिए कहा ही जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। বলছেন এত দেশ রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানি এগুলো বাবা বলছে কিছুই থাকবে না, সারা বিশ্বে একমাত্র মালিক তোমরাই হবে। तो बाबा ने समझाया है मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। यह तो बहुत ऊंच ते ऊंच ज्ञान है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु हैं, सबकी सद्गति करते हैं। एक की महिमा की तो वह महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। বলছে একজনের যা মহিমা হবে সে আরেকজনের হতে পারে না, কেন প্রত্যেকের গুণ, প্রত্যেকের বিশেষতা, প্রত্যেকের পার্ট আলাদা আছে। তো যেটা শিব বাবার মহিমা, জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, প্রেমের সাগর, আনন্দের সাগর, আবার সেই মহিমা কৃষ্ণের হতে পারে না। আবার কৃষ্ণের যে মহিমা আছে সেটা ব্রহ্মার মহিমা হতে পারে না, ব্রহ্মার যে মহিমা সেটা আবার বিষ্ণুর হতে পারে না। তো এরকম বাবা বলছেন যে প্রত্যেক পার্টের মহিমা আলাদা আছে। तो फिर वह आप समान बनाए तब हो सकते हैं। तो तुम भी पतित पावन ठहरे ना, सत नाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगाएं यह माताएं हैं। বাবা বলছেন পতিত পাবনী গঙ্গা হচ্ছেন যারা জ্ঞানে চলছেন, সে শিব শক্তি দল, মাতা কন্যারা। तो शिव शक्ति कहो या शिववंशी कहो, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिववंशी तो सब हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होते हैं, ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं। बाबा বলছেন যে আমি ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করি, তো ব্রহ্মার বংশী, ব্রহ্মার সন্তান তোমরা ब्रह्मा कुमार कुमारी हो जाच्छो। तो पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो यह प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओतप्रोत हैं। বাবা খুব সুন্দর হাসির কথা বলছেন যে দেখানো হয় যে বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে। তো বাবা বলছে সেই রকমই আরেকটা এরো দিয়ে দেখাও যে ব্রহ্মা থেকে আবার বিষ্ণুর উৎপত্তি হলো, তো ওতপ্রোত হয়ে গেল, মানে ব্রহ্মা যে সেই বিষ্ণু, যে বিষ্ণু সেই ব্রহ্মা। तो यह उनसे वह उनसे पैदा हुआ। इनको कहा जाता, इनको लगता है 1 सेकेंड और उनको लगता है 5000 वर्ष। बाबा বলছেন যে ব্রহ্মাকে বিষ্ণু হতে লাগছে 1 সেকেন্ড আর বিষ্ণুকে ব্রহ্মা হতে লাগছে 5000 বছর। এই জন্যে লম্বা পদ্ম ফুলের ডান্ডি দেখানো হয়েছে। तो
तो यह वंडरफुल बातें हैं। जिस सत्युगे नारायणেर आत्मा विष्णुर आत्मा सत्युगे ताके 8 बार जन्म, त्रेताते 12 बार जन्म, दापरे 21 बार जन्म और कलिजुगे 42 बार जन्म, एभावे ताके 84 जन्म शेष करे तारपरे ब्रह्मा होते होच्छे, माने अंतिम जन्मे आरेकटा जन्म निये तखन ब्रह्मा। तो एभावे टोटाल 84 जन्म। तो बाबा बोलছেন এই জন্য পদ্ম ফুলের ডান্ডিকে লম্বা দেখানো হয়। तो समझने की बात है ना। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश कर यह बनाता हूँ। नारायणेरी अंतिम जन्मे शिव बाबा दादा लेखराज शरीरे प्रवेश करे उनाके आबार ब्रह्मा बानाच्छेन। तो ये समझने की बातें हैं। बैठो तो समझाएं कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। अच्छा एगुलो खूबी गभीर कथा, गुज्ज कथा। এই জন্য কাউকে যখন কোর্স করাচ্ছো তখন তাদেরকে খুব মিষ্টি করে বলো যে ভাই বসো আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি যে ব্রহ্মার রহস্যটা কি। सारी दुनिया को दिखाने के लिए यह चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं, समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे यह हमारे कुल का नहीं है। বলছে যারা বুঝবে না তাদেরকে তো এটাই বলতে হবে যে আমার দেবী কুলের আত্মা নয়, এই জন্য বুঝতে চাইছে না। बेचारा भल वहाँ आएगा परंतु प्रजा में, हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है, भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। यह टॉपिक कोई कम है क्या। प्रजा पिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं। বলছেন যে ভাষণের টপিক অনেকগুলো আছে, তো ব্রহ্মা এবং সরস্বতী এটাই টপিক নাও আর এর উপরে খুব ভালো করে বক্তৃতা দাও। তো 2 ভুজা বেটি কি हो जाती है। ব্রহ্মার যদি পুত্রী হচ্ছে সরস্বতী, তো ব্রহ্মার যদি 4টে হাত দেখানো হচ্ছে তাহলে 2টো হাত ব্রহ্মা আর 2টো হাত সরস্বতী। তো সরস্বতী এখানে স্ত্রী রূপে নয়, সরস্বতী পুত্রী রূপে আছে। ये दोनों कोई युगल नहीं है। बाबा स्पष्ट बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবা আর জগদম্বা মা সরস্বতী এনারা কোনো যুগল জোড়া নয়, এনারা হচ্ছেন পিতা এবং পুত্রী। तो युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। বলছে বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী নারায়ণের জোড়াকে যুগল জোড়া বিষ্ণু বলা হচ্ছে। ওরা দুজন যুগল আছে লক্ষ্মী নারায়ণ স্বামী স্ত্রী, কিন্তু ব্রহ্মা সরস্বতী স্বামী স্ত্রী নয়। तो विनाश तो एटॉमिक बम से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे, यह तो पाप हो जाए। बाबा বলছে আমি বিনাশ করাই না, অ্যাটমিক বম দ্বারা বিনাশ হচ্ছে। বাবা নিজের বাচ্চাকে মত দেবে বা বম দিয়ে উড়িয়ে দেবে, এটা একটা পিতা এরকম পাপ করতে পারে না। तो बाप तो और ही सबको शांति धाम वापस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकतू कर सब घर जाते हैं क्योंकि कयामत का समय है। बाबा বলছেন এটা কয়ামতের সময়, কয়ামত মানা বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময়, সমস্ত হিসাব কিতাব শোধ করার সময়। তাই বাবা বলছেন যে এখন বাবা এসেছেন তোমাদের সমস্ত হিসাব কিতাব চুক্ত করিয়ে আত্মাকে সম্পূর্ণ পবিত্র বানিয়ে আবার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। तो बाप आते ही हैं सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगे। तो यह बातें समझने की है। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वह आकर समझेंगे। बोलो एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है, सबको बाप का परिचय दो। বা বলছেন যে কোথাও প্রদর্শনী করছো বা কোথাও বক্তৃতা করছো তো বলো যে আমরা একটাই হুকুম পেয়েছি যে সবাইকে পরমপিতা পরমাত্মার
পরিচয় দেওয়া। যদি ভালো করে প্রত্যেক সাবজেক্টে জ্ঞান যদি বুঝতে ইচ্ছা হয় তাহলে সেন্টারে এসে 7 দিনের কোর্স করতে হবে। বাবা বলছে এটা স্পষ্ট সবাইকে বলে দাও। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं, इसको दुख धाम कहा जाता है। सतयुग है सुख धाम, दुख धाम से सुख धाम कैसे बनता है यह तुमको समझाएं। लक्ष्मी नारायण सुख धाम में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुख धाम में आते हैं। यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा। बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूँ। फट से सन्यास करा देते हैं, क्योंकि बाप को सर्विस करानी है। বলছেন আমি একদম ব্রহ্মার মধ্যে যেই প্রবেশ করি তখন ওনার মধ্যে বেহদের বৈরাগ্যবৃত্তি চলে আসে এই পূর্ণ দুনিয়ার প্রতি, আর উনি সব কিছু ছেড়ে দেন। ওনার এত সুন্দর হীরের ব্যবসা উনি ছেড়ে দিলেন, তো বাইরের দুনিয়ার সমস্ত মোহমায়া ছেড়ে উনি বাবার সেবার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করে দিলেন, সম্পূর্ণভাবে পরিবার সহিত সমর্পণ করে দিলেন। কেন? বাবা বলছেন যে আমি তো জানি যে আমাকে তো বাবার সেবা শুরু করতে হবে, মানে শিব বাবার সেবা আরম্ভ করতে হবে। तो वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिनका नाम बैठ रखा, वह लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। यह सब है दंत कथाएं। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মা বাবার পরে কত বাচ্চা তৈরি হলো যারা বাবার যজ্ঞে সমর্পিত হলো, ছোট ছোট কচি কচি বাচ্চারাও বাবার যজ্ঞে সমর্পিত হলো, পরিবার সহিত মা বাবা ছোট ছোট বাচ্চারা সমর্পিত হয়ে গেলেন। তো বাবা বলছে এত ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে সামলানো, যেমন বিড়ালের ছানাগুলোকে বিড়ালের বাচ্চাদেরকে যেমন সামলানো হয় ঠিক সেরকম বাবা সামলিয়েছেন। अब बिल्ली थोड़े बैठ ज्ञान सुनाएगी। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं, कोई बात किसको समझ में ना आए तो उनको बोलो जब तक अल्लाह को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे, माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। বাবা আবার বলছেন যতক্ষণ বাবাকে ঠিক মতন ও বোঝেনি ততক্ষণ তার মনে অনেক রকম প্রশ্ন জাগতেই থাকবে, এই জন্য বাবার পরিচয়টাই আগে দাও। अल्लाह नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे, मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों, शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं, इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख, अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। বলছেন কর্ম অকর্ম আর বিকর্মের গুহ্য গতিকে বুদ্ধিতে রেখে এবার নতুন করে কোনো বিকর্ম করো না। ज्ञान और योग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। বলছেন যে জ্ঞান আর যোগের ধারণা করে অন্যকে শোনাও। 2 নম্বর পয়েंट, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। বলছেন সত্য বাবার সত্য নলেজ সবাইকে দিয়ে মানুষকে দেবতা বানানোর সেবা করো। विकारों के दलदल से सबको निकालना है।
বিকারের পাকে যারা ফেঁসে আছে তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে। আজকের বরদান, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। বা বলছে নিজের পাওয়ারফুল স্থিতি দ্বারা মনসা সেবার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করতে হবে, তার জন্যে মনসা সেবার খুব গভীরভাবে পুরুষার্थ করতে হবে। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत बेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। বা বলছেন যে লাস্ট সময়তে সবাইকে মনসা শক্তি দ্বারাই, দৃষ্টি দ্বারা নিহাল করতে হবে, মানে ভরপুর করতে হবে এবং নিজের পাওয়ারফুল বৃত্তি দ্বারা মানুষের মনোবৃত্তিকে পরিবর্তন করার সেবা করতে হবে। তো এই জন্যে এখন থেকে যত আমরা নিজেকে শ্রেষ্ঠ স্মৃতির মধ্যে রাখবো তত আমাদের মনোবৃত্তি শক্তিশালী সমর্থ হবে, আর তখন আমরা অন্যকেও সমর্থ বানাতে পারবো। এই জন্য এখন থেকে সারা বিশ্বের আত্মাকে লাইট মাইট দেওয়ার অভ্যাস রাখতে হবে, তবেই আমাদের আশেপাশের বায়ুমণ্ডল শক্তিশালী আর নির্বিঘ্ন হবে। আজকের স্লোগান, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मना तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अच्छे बुद्धिमान तारा যারা মনসা বাচা কর্মনায় তিনটে সেবা একসঙ্গে করছে। ওম শান্তি।